Aujourd'hui, on va faire des exercices pour préparer l'examen du deuxième trimestre. Révision du deuxième trimestre, 5e année primaire, مراجعة الفصل الثاني للسنة الخامسة ابتدائي. Exercice numéro 1. Relie les contraires de ces indicateurs. اربط أضداد هذه الظروف. En haut, à droite, devant, ici, premier, loin, au-dessus, sur, sous, près, au-dessous, dernier, là-bas, en bas, derrière, à gauche. Ce sont des indicateurs de lieu. يعني ظروف مكان. Le premier mot c'est en haut. En haut معناتها في الأعلى. Son contraire يعني ضد تاعها هو en bas اللي معناتها في الأسفل. Le deuxième mot à droite. À droite يعني على يميني. ضد تاعها هو هو à gauche معناتها على يساري. Le troisième mot نا devant. Devant معناتها أمام. Son contraire ضد تاعها هو derrière. Derrière معناتها وراء. هنا عندنا le quatrième mot هو ici. Ici معناتها هنا. Son contraire يعني ضد تاعها هو là-bas. Là-bas معناتها هناك. Le cinquième mot premier. Son contraire c'est dernier. Premier اللي هي الأول ودرنيer اللي هي أخير. هنا loin اللي هي بعيد. Son contraire c'est près. près معناتها قريب. هنا عندنا au-dessus. au-dessus معناتها في الأعلى. Son contraire يعني الضد تاعها هو au-dessous. au-dessous معناتها في الأسفل. هنا عندنا le dernier mot c'est sur. sur معناتها فوق. Son contraire c'est sous. sous معناتها تحت. Exercice numéro 2. Souligne le complément circonstanciel de lieu. سطر تحت المكمل الظرفي للمكان. Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Où papa accompagne Maher? Papa accompagne Maher au musée. يعني au musée c'est le complément circonstanciel de lieu. يعني au musée هو المكمل ظرفي للمكان. On passe à la deuxième phrase. On s'attarde devant les tableaux de peinture. On s'attarde où? On s'attarde devant les tableaux de peinture. Devant les tableaux de peinture, c'est le complément circonstanciel de lieu. On passe à la troisième phrase. Les visiteurs déjeunent
dans le jardin. Où déjeunent les visiteurs? Les visiteurs déjeunent dans le jardin. Dans le jardin, c'est un complément circonstanciel de lieu. On passe à l'exercice numéro 3. Place devant chaque mot mon, ma, mes. ضع أمام كل كلمة mon, ma, mes. Mon, ma, mes هما les adjectifs. Possessifs. يعني صفات الملكية. mon, ma, mes mon استعملوها le masculin. masculin يعني المذكر، يعني نستعملوها إذا كان الاسم اللي بعدها يعني مذكر. ما نستعملوها في الفيمينا، يعني كي يكون الاسم اللي بعدها مؤنث. ومي نستعملوها le pluriel féminin et masculin، يعني مي نستعملوها الجمع المؤنث لا مذكر، يعني جمع المؤنث والمذكر. هنا عندنا الكلمة الأولى هي إيماج. إيماج هنا رانا نشوفو فيها بلي فيمينا. إيماج هنا تلميذ حيقول لك أنا ندير لها ما، هو يقول لك حندير لها ما، بصح ما تصلحش كعادش هنايا، ما يصلحش يتلاقاو دو فوايل مع بعضهم، إذا تولي مون إيماج. ننتقلوا للكلمة الثانية اللي هي كارطابل. كارطابل هنا هي مذكر يعني نديرولها مون كارطابل. هنا عندنا لا troisième mot هو موزي. موزي هنا هو مذكر يعني نديرولو مون موزي. ننتقلوا للكلمة الرابعة اللي هي بالون. هنايا بالون هي مذكر يعني نديرو مون بالون. أمي هنايا نشوفو بلي كاين اس الاخر. اس هذه تمثل لو بلوريال يعني الجمع، تسمى نديرولها واش قلنا نديرو في الجمع، نديرو مي. عندنا الكلمة
librairie هنا راهي librairie هنا راهي مؤنث يعني نديرها مع librairie. الكلمة اللي بعدها اللي هي بوات هنايا هي مؤنث يعني نديرها تولي مع بوات. شما مذكر يعني يولي مون شما. هنا فيترين تولي مع فيترين كاع راهي في المؤنث. شوسير هنا كاين الاس يعني تمثل لو بلوريال يعني واش نديرو مي شوسير. هنا عندنا كاماراد هنا كيما رانا نشوفو في الاس هنايا تمثل لو بلوريال يعني الجمع. يعني واش نديرو مي كاماراد. هنا فيزيت كيما رانا نشوفو فيزيت راهي مؤنث تسمى نديرو ما فيزيت. Exercice numéro 4. Complète la conjugaison en présent. أكمل التصريف في الحاضر. عندنا هنا الجزء الأول A والجزء الثاني B. أنا نعطيك le verbe traverser. Traverser c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER. On conjugue le verbe traverser au présent. On dit je traverse au passage protégé. Tu traverses un passage protégé. Il ou elle traverse un passage protégé. Nous traversons un passage protégé. Vous traversez un passage protégé. Il ou elle au pluriel traverse un passage protégé. Les terminaisons de présent sont E avec je, ES avec tu, E avec il ou elle, ONS avec nous, EZ avec vous, ENT avec il ou elle au pluriel. B. Il nous a donné le verbe finir. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe qui se termine par IR. On conjugue le verbe finir au présent. On dit je finis le travail. Tu finis le travail. Il ou elle finit le travail. Nous finissons le travail. Vous finissez le travail. Il avec S, il ou elle au pluriel. Finissent. Donc les terminaisons du présent du deuxième groupe sont IS avec je, IS avec tu, IT avec il ou elle, 2S en NS avec nous,
Deux S et Z avec vous. Deux S et un T avec il ou elle au pluriel. Et enfin, je vous remercie pour votre attention et au revoir.